katotoys no, ato naman isulungon ang syudad sang Alimudyan. Sang syudad sang Alimudyan, sang Iloilo, ano. So, mano-mano, kabit-kabit, no. At the same time, gabiyay kita padulong pakadto dito sa Alimudyan, no. Ato naman ransakon, no. Ato naman inikadtoan kag bulubi si tao no kung ano nga ra diri nga view no kung makita ninyo simbahan sang Alimudyan mga katotoys no may istorya ako no may ara nga tao nga nagambal nga ini ko no nga simbahan ginpatukod ini sang 1990 no so mapati ka mo sindi 1990 may mga Hapon na doon namin idoklon, do manguon pa ko sang gago nga. Nga gistorya sa ako na sa dire nakita no ari nakita sa Banwa sang Alimudyan. Kung sa diin makita na tong specialty ay andyan minggo gali Indian minggo. No, so, swabe, no, so, kanamit, kin magpaslom-aslom, kay layo pa ko no aton ni kadtuan, layo pa ni ko nung aton nga sulungon, no, kay damo pa ni ko nung aton nga bato-bato, kag bulubundukon nga lugar, kay do desierto ko nung aton ini nga kadtuan, kay mas mataklad pa kita ko no sa kabulubulubundukan, sa mga katastaasan, sa kabukiran, no, so kung makita ninyo ang dalan, no, isa ka oras nga biyahe pakadto Banwa pakadto diri sa kadtuan namon no nga lugar no kung makita ninyo nagaulod nga panginawa kuya kay matabok pa kami sa suba. No, why ko nag-expectar abi ko danay langulango lang no. Langulango lang kay galitood ginman gali ang motor no. Nagalupad lang niya papadulong sa suba no kay 2 ka kilometrong suba sa kalayuon ni di puga dumamangugit ka dumagago kay kuya. No, so damo pag ni suba gani sa kalaparon sang suba nga amon nga ginagyan no kag sa kalaparon man sang dalanon no, gagapasaka kami sa amon nga padulungan sa palakadtuan no grabe no laka ka lang yung makita sang dalan nga ni kay siyempre no kinanglan dapat may gid ka mo may service padulong dire no kay grabe hindi gid mapatihan kag do unbelievable. No, unbelievable nga mga dalanon kalayo-layo pero hindi ka basta-basta kasulod kag kasulong ya kay nga no damo ka pa magyan damo pa mga lubak-lubak nga mga bato no kay ambot nga nakalabuot pa ko na sinadire no kay abi ko ya syudad lang no Divisoria Socorro from Iloilo lang abi ko amula nakalayo. Do hindi nagil kayo mabalik di. No ari kita sa eskwela di kung sa diin dire nakita no dire nakita ang dalas nga portion nga ginsugat sa ato no so ari pa no kumapati kasi hindi paglabot sina dire sa eskwelahan sang ang sugat namon no nagpaus-os pagid kami padalo mo sa kabukid-bukiran kag sa dalanon nga nino damo pagid kami asang ginatawag nga agyan nga mga kapunungan. Ito sa balakadtuan namon, pwerte man nga lugar, oy.